Você que tá de líder. Já invitei. O Herbert Richards e a Mari. Pera, não starta não. Então, uma ótima cena pra uma screenshot. Pronto, agora pode startar. Pera aí. E... Pera aqui nos itens. É que meus rios eles variam de acordo com o meu cansaço mental. Se estiver muito cansada mentalmente, eu disperso com facilidade. Aí eu foco, sei lá, em qualquer coisa, menos em ir lá. Tá assistindo cutscene? Tô. Mouse. Não, eu tô assistindo também. Ah, então tá bom. Caraca. Senta na cara dele. Preparar de trouxa. Esse meu manto bugado na minha tábua de cortar carne tá me incomodando um pouco. Bora. Ai, ai. Ai, ai. Eu. Agora que eu estou refletindo sobre o fato de a gente ter dois casters como DPS. Um LB em AOE. Esse negócio dos cristais é tipo muito Final Fantasy XI, velho. Não que seja um problema. Zelda total essa porra, cara. Ó. Acabou de liberar um tempo.
susto. Tem que sair aqui da coisa pra fazer a quest de Black Mage. Quer dizer, de Verdade, eu tinha que fazer as quests de... Caraca, quanta gente. E lá vamos nós de novo pra Horizon. Ai, lá vamos nós continuar a quest. E meu bracelete. Meu Deus, que sono que eu tô, velho. Acho que o Black Mage não tá te fazendo bem. Não, nem um pouco. É porque eu fiquei até tarde, eu basicamente tinha chegado em casa aquela hora que eu loguei. Depois aqui a gente libera o quê? Sei não.
Tenso. Meu Deus, mas meia hora de conversa não, minha filha. Por favor, gata. Onde tá olhando? Eita, pleura. Yeah, what I thought about. Baby, catch my eye. Você sabe que eu tô filmando, né? Ah, é. Quando que libera o outro? Boa pergunta. Era uma das coisas que estavam na lista de coisas que a Mari falou que vem depois que a gente enfrentar Isso. Sifrit. Isso que eu falei Segue pro a jogo só história começar. aí, né? É pela história também, o Wolf's Day? Senta que lá vem a história. Porque. Quero pegar a roupa do glamour, pô. Quer pegar o quê? A roupa do glamour. Roupa do PVP? Opa! É level 30. Fechou. Quero liberar grupo. Já me alistei aqui no Maelstrom porque eu quero ganhar os PVP, né? Tá ligado? Ah, eu já fui de Maelsa porque é a minha Grand Company, né? Maelsa Forever. Eu vou pra Lince por causa que tem umas roupas maneiras no negócio de hunt. Ainda bem que vocês me avisaram, porque eu ia na Flames. Eu sozinho. Eu Mas quase sozinha fui vou na eu. Flames pra... Não, o Lince é uma Maelstrom, pô, que eles vão. Não, eu vou no Twin Adders. Você não falou você falou Lince. Eu falei Lince, pô, caramba, eu tô pensando em Gridânia, mouse aí, tô usada. Mas eu vou Gridânia. Tava pensando nos Twin Adder. Porque tem umas roupas maneiraças. O Ola também fica even, então. Fica quê? Igual. Ah, tá. 2 pra cada lado. Sucesso. Oh! Não tem aquele PVP que é... Ah, não, é 4 players, droga. Vai dar pra tirar um X1, 2-2. Mas não dá. Aquele PVP até daria pra fazer, mas alguém tem que virar melee. E aí dá pra nós fazer. Quase.
Tava. Esse fuck fiz caca. Mas caiu, mano? Uhum. Caraca. Não. Ué, não era aqui? Caraca, como é isso que eu... Caralho. Eu putei o bagulho sem querer, nem vi. Ah, vou ver a palestrinha agora? I lost my Palestrinha. son to the calamity. The 3 seed seers are all together. Some say you couldn't take a step without stumbling over a body. Our forebears were once strangers in the Twelveswood. Fearful of the green wrath, they hid themselves in the dark recesses of the earth. Yet they dreamed of basking in the dappled sunlight of the forest. Through great effort, they proved their worth to the elementals, and were granted a place beneath the boughs. So working hand in hand, the Hyur and the Elysian settlers sowed the seeds of our civilization. And soon, they were joined by folk of all races. So nourished by the waters of unity, and blessed by the light of the matron, Gridania flourished into the great nation it is today. Do you see the Gridanian standard? There, hanging behind the Elder Seedseer. O jovem The fala. entwined serpents represent the unity between Hyur and Elysian. An elegant symbol, do you not agree? In accordance with the will of the elementals, we have embraced a life of peace. Alas, our neighbors have not always sought the same for themselves, nor for us. Though we Gridanians have no love for war, we have still less for those who would threaten our way of life. Ever have we fought to protect the sanctity of the Twelveswood. When the Garlean Empire brought its war of conquest to Eorzea, we rallied under the noble standard of the Twin Adder that we might push back the encroaching darkness. And it was we who prepared the ground for the reformation of the Eorzean Alliance, that all the peoples of this realm might stand united against the common threat. "5 years ago, the Alliance met the armies of the Empire upon the fields of Cartano. It would prove the bloodiest battle in recent memory. Countless Gridanian lives were lost. As Supreme Commander of the Order of the Twin Adder, ever shall I bear the weight of our people's sacrifice. Alas, their loss was not the only tragedy to befall us that day, for soon came the calamity. Nossa, eu poderia The falar um pouco mais scars rápido. borne Né? by our forest are a constant reminder of its violence. Our lives have been irrevocably changed. Each waking hour, a struggle to survive. Driven to desperation,
Some among us have strayed from the path of righteousness, resorting to banditry, poaching, and other unconscionable deeds. To compound our woes, the Ixal have returned in force, emboldened by our suffering. They test our defenses nigh without cease, and prey upon the vulnerable. So beleaguered from within and without, it is of little wonder that our unity now falters. Dark times are upon us. Time was a man could walk the high roads without fear. On this day, 5 years ago, countless Eorzeans laid down their lives that we might behold another dawn. Please. Porra, quest do Chocobo. And how do you propose to honor the memory of those you cannot remember, pray tell? The destruction wrought by the calamity was indiscriminate. It dealt death to Eorzean and Garlean alike. Yet while we have labored to rebuild our homes, to rebuild our lives, the Empire has set about raising steel fortresses here in the Twelveswood. Let none be mistaken. The Garleans remain the greatest threat to our survival. If we are to stand against them, we must remember what it is to be united. Our many troubles bind us to the woes of our fellow man. Fica tristinho não, que era 2000. Nossa, é verdade. Principle of Gridania. We are gathered here to honor the fallen. Como é que eu vou conseguir 200 selos? A gente faz a Fala, Tali. Vamos lá. Calma, fio. Eu vou fazer os bagulho aqui. Que bagulho. E terminando de escolher minha Grand Company, eu ainda tô ouvindo o discurso da Cancena. E essa foi a primeira GC que eu fui. Nossa, até amanhã. Mulher, não cala a boca, velho. Moça, você já me convenceu. Posso entrar na sua logo de cara? Preciso mesmo ir pras outras. Não olha assim pra mim. Não precisa falar mais nada. Eu já aceito. Eu aceito a natureza no meu coração. O que esses 3 pirralhos de chifre são? Filho dela? Tudo? Oi? Os 3 pirralhos aqui de chifre são tudo filho da Cancena, é isso? Sei lá. Que era eles 3 que estavam lá no palquinho com ela, falando. Tá bom, eles não estavam falando, tava só, né, fazendo a social If ali. you'll permit me, Fingindo que tinha estado. And my sister, Alize, at your service. I saw at a glance that you were a fellow traveler. Meu Deus, como é estranha a voz do final de que eu esqueci que os dubladores tinham mudado You no might Heavy call us Sword. students of history, sampling the realm's remembrances in pursuit of enlightenment. Que não dá tempo pra conversar, não. Vamos pra próxima cidade, bora. Dá um tapa aí na tua irmã pra ela acordar e vamos. A minha tá toda voada, tipo, ai, nossa, olha, mato. Vocês são irmãos, vocês vão brigar logo mesmo? Eu preciso realmente assistir os outros 2. O bom tem mó cara de quem vai falar horrores. Putz.
Behold, 'tis the Sultana Nanamo herself! And Roban as well! Hark you, souls of flame, drawn to the bosom of the desert, where the fire burns brightest and shall rage forevermore. Hurrah! Roban! Where since antiquity, under the sage and judicious rule of the Ul dynasty, we have wrought sand into gold, where by the grace and glory of Naldal have our brave sons and daughters flourished and prospered. There, at the Flame General's back lies the Grand Company's standard. Note the sigil. The golden scales of order balance the jewel of prosperity with the Great and many are the gifts our nation has given the realm. In Eorzea's darkest hour, on the killing fields of Cartano, none spent more in blood and gold than we. Thus was the 7th Imperial Legion. That's how it happened. How soon history forgets. Yet many left our gates, never to return. Let us pray for our absent brothers and sisters. If the fates were fair, the price we paid that day would have bought a now. But 5 years into this 7th Umbral era, look around you. What do you see? Where are the merciful alms of the rich? I ask you, is this the great nation our brothers and sisters gave their lives to save? You who call this living, dishonor the name of the immortal flames. Our enemies surround us. Meanwhile, the Garleans make mock of our borders. We stand on a precipice, yet we do not act. Whether trader or soldier, monetarist or royalist, all must recognize that a divided Uldar stands to fall. Victory Qual que era o nome que eu disse que ia walk pôr no hand socorro? in hand. Ye Alguém lembra? seek glory and wealth, Pô, verdade. but not to Valeu. what little you can snatch Não, vai ser from o your Biloco. neighbor, but to the boundless wealth of the world. Now is the Como? time to unite. 25 watts. In the name of the Sultana, I beseech you. Line not your own coffers. As the realm prospers, so shall Uldar. Ya for Uldar! Together we are one. Your grace. Roban? People of Uldar, I, Nanamo, 17th in the line of Ul, address you. Much has been made of the wealth of Uldar. Yet those who measure that wealth in coins and carats are gravely deceived. For the true wealth of Uldar lies in the health. Beloved subjects, I bid you raise aloft the torch of Uldar, that Long live Nanamo! glory to the Sultana! For victory and fortune. Ai, Stride meu Deus, o Olaf fearless tá into the gritando muito Inferno. engraçado. For forsooth. The time is now! I fancy meeting you again. Mó chateado ao final de tá mó hypado, felizão, 1000 grau. Assistindo as palestras, a irmã dele tá tipo, ai meu Deus, que saco.
que eu tô fazendo aqui. Ai, último, vai, filho. Vai que vai. The Garleans are another matter altogether. So much for our alliance. It's sunk beyond the seabed. Brothers and sisters of the sea, hearken unto me. 700 summers have come and gone since our forefathers first ran aground in this fertile bay. In that time, guided by the Mother of Oceans, Did you look as the Admiral bid you? It is a rather stirring standard, I must say. The crimson field is meant to signify the blood of fallen crewmates, while the black longship represents a pirate vessel. when the Garlean Empire marched upon Eorzea, all answered the call, from the Knights of the Barracuda to Hilfir's bloody executioners. That day, the world bore witness to the united strength of Limsa Lominsa. I swear to you, no army ever fought harder or with more courage. Join me now in remembering those who fought in the name of freedom. Freedom. Yes, they have always been rather fond of their freedom, much as the beast tribes have. Small wonder. Beneath the surface, one would struggle to tell them apart. It has been 5 long years since the calamity struck. 5 long years of tireless rebuilding. Yet still the wounds of the calamity fester and weep. But when I stand atop the mizzenmast, yet there are those who would see this ship of ours sink beneath the waves of the restless Rotano. The Sahagin creep ashore seeking blood for their accursed god. Those fishback The Sahagin have risen? While the mines of Ogomoro spew forth kobolds who push ever south, these savage beast tribes will be the first waves to crash against our creaking hull. And behind them swells the grim tide of the Garlean Empire. Even now the Curs fly their flags within our borders. Doubt not, but that they will be upon us ere long. We are well nigh surrounded. Yet there are those among us who would rather turn their swords against their crewmates than our cannons against our foes. How can we hope to repel our many enemies when mutiny breeds below deck? There is but one course left to us. One bearing that will bring us victory over the beast hordes and the Empire both. And we must mend the rift the calamity has... Mark ye well. To me, then, brothers and sisters of the sea, and with the guidance of the navigator, this... Long live the Admiral! Remove him! Gather the lads! Oh, where's me cutlass? I'll follow ye to the 7 hells, Admiral! Fancy meeting you again.
Aleluia. Não, não acabou não. Droga. Ah, não! Não tem muito do Like Sands. Cara, alguém me responde por que a Square não fez a porcaria de um cristal do lado de Walking Sands? Foi fazer em Eles são Horizon. sádicos. Se você tiver em Linça, pega o barco lá do lado da... Droga, eu peguei dos arcanistas. teleporte. Não sabia desse Paranauê. The gods only know what grand company our adventurer friend will keep. The wheels of change are in motion regardless. Brother, are you certain this course is best? Whatever do you mean, dear sister? The so-called remembrance ceremonies were little more than standard waving rallies, as though the Calamity and 7th Umbral era warranted scarcely a mention. Well, of course they were standard waving rallies. Since you are so observant, mayhap you noticed what mention was made of the Warriors of Light? None. I suppose they must have forgotten the heroes who spared Eorzea a fate worse than the Calamity? No, dear Alisaie, they haven't forgotten these details. They have elected to omit them. Deep are the wounds the Calamity inflicted upon Eorzea. So deep, in fact, that the realm still bleeds. Needless to say, the beast tribes and their primals do little to alleviate the pain. So, the task of salving Eorzea's wounds falls to the scions of the 7th Dawn. Remembrance will yield no remedy. Our grandfather would never entrust the fate of the realm to despots who rewrite history to their convenience. There must be another way to cure what ails this world, and I mean to find it. You are most welcome to try. I should hope so. Puta merda, a gente só vai poder pintar o Chocobo no level 30. Oi? A gente só vai poder pintar o Chocobo no level 30. Ah, não tá muito longe, né? Ai, tá sim. Ah, eu tô no level 24. Eu tava pensando que pra gente chegar no level 24 ia demorar, sei lá, 2 semanas. Caralho. Como que seu apoio? Cara, na minha época era muito difícil, pá. Pra você ter uma ideia, eu comecei o jogo e, tipo, chegou no final de dezembro, eu ainda não era 50. A lembrança que eu tenho de upar um char é horrível, cara. Demorava muito, mas muito tempo pra eu upar. Você jogava com muito afinco na época também, né? Talvez. Cara, você sabe o quanto de buffs que o jogo recebeu, né? Pra você, de ESP. Cara, a época que eu comecei a jogar não tinha tanto buff assim. E era Cara, eu tô falando do beta. Eu não demorei tanto assim pra upar. Eu tô falando do beta. Foi de 2013 até o final de 2013, mais ou menos. Dá logo no Chocobo, moço.
Bom, eu vou dormir que eu não tô me aguentando em pé aqui. Beleza. Até Qualquer mais, coisa, galerinha. De Falei? boas. Qualquer coisa vocês logarem amanhã, a gente faz relatar ali. Beleza? Beleza. Falou, boa noite. Boa noite. Falou.